प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत पुरफ़ज़ल पुररौनक नाम में मैं पास्टर परवेज़ लाज़र आपको सलाम पेश करता हूँ और खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मौका दिया कि आज हम जेनेसिस टीवी के प्लेटफॉर्म पर खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ हूँ। गो कि मैं ईमान रखता हूँ आप पहले से इन सच्चाइयों से वाकिफ़ है, पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद का कलाम हर सुबह ताज़गी बख्शता है और आज भी ताज़गी का ही दिन है। और फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करने के बाद खुदा के खादम पास्टर शॉन खान साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनके वसीला से खुदावंद आप तक ये कलाम की खिदमत बहुत सारे खुदाम के वसीला से पहुँचाते हैं। खुदावंद अपने बंदा को, उसके ख़ानदान घराना को, उनकी चर्च मिनिस्ट्री को ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए डे बाय डे मोमेंट बाय मोमेंट इस्तेमाल करे और खुदावंद की बादशाही बढ़ती जाए, क्योंकि यही ग्रेट कमीशन का असूल है। और आप जब आज कलाम सुनते हैं, मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत देगा। गो कि ये पहले शायद आपने कलाम सुना हो इसकी बाबत, क्योंकि रोज़ों का एयाम है और मुझसे भी कहा गया है कि रोज़ों के एयाम पर ही बातचीत करने है। मैं इस बात को मानता हूँ और यकीन रखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम जितना भी जान लें, जिनकी बाबत हम जितनी भी तहकीक कर लें, वो कंप्लीट नहीं होता। स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स टू डिस्कवर, और रोज़ा भी उनमें से एक है। हम जितना भी रोज़े के बारे में जान लें, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो रोज़े में हमें और आगे ले जाता है, रोज़े में हमें और मदद फराहम करता है ताकि हम खुदावंद की तालीमात में से रोज़े के सब्जेक्ट को और ज़्यादा जाने, उसकी मालूमात हासिल करें। और इसीलिए आज मैं रोज़े पर ही बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जिस तरह मैंने कहा, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कलाम मुक़द्दस में दर्ज नहीं है, लेकिन वो हमारी रिवायात के वसीला से, क्योंकि हम रिवायात को भी साथ लेकर चलते हैं, हमारा हिस्सा होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर से। जैसे कि शादी ब्याह के बहुत सारे ऐसी रसूमात हैं जो हम अपनी शादियों में, अपने घरों में सरंजाम देते हैं, जिनका तज़किरा कलाम मुक़द्दस में नहीं है, पर हम उन्हें अडॉप्ट किए हुए हैं और एक नस्ल दर नस्ल यह सिलसिला चल रहा है और लोग उसे निभाते हैं। गो कि कहते हैं कि नहीं, दे आर नॉट रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। बेशक नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अडॉप्ट की हुई हैं कल्चर से, तो आप उन्हें लेते हैं। लेकिन मैं आज वो सच्चाइयाँ बयान करना चाहता हूँ जो अडॉप्टेशन नहीं है, बट दे आर इन द वर्ड ऑफ गॉड। वो कलाम पर मबनी सच्चाइयाँ हैं जिनका हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज का ही सब्जेक्ट रोज़ा। बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोज़ा रखा तो क्या ये वही रोज़े हैं जो उनका रोज़ा है? मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज, जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हो, बेशक उन्होंने फाका किया था, लेकिन जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाते हैं तो वहाँ पर वर्ड फास्टिंग है, जो कि उर्दू तर्जमा रोज़ा ही कहलाएगा। जब आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह की हयात अब्दी को देखते हैं, ज़िंदगी जो बसीरत में उन्होंने गुजारी, जब फाका किया 40 दिन का, तो वो 40 दिन का एक ही फाका था। और ऐसा नहीं कि 40 दिन का एक ही फाका खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाते अक़दस से ही रिलेटेड है, नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर 40 दिन का बगैर कुछ खाए पिए तज़किरा में मिलता है। कई बार खुदा की बंदा हज़रत मूसा की बाबत कलाम में दर्ज है, खरूज की किताब में, और इसी तरह जब हम शरीयत की किताबों को पढ़ते हैं गिनती इस्तिशना में, तो वहाँ पे हमें मिलता है कि 40 दिन बगैर कुछ खाए पिए वो खुदा के हुज़ूर रहा। इट मीन्स कि ही वॉज देयर इन द फास्टिंग और प्रे, दुआ और फास्टिंग खुदा के हुज़ूर। तो फिर कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जिता ना रहेगा। और ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी बाबत हम जानते हैं और तक़वियत पाते हैं, जोर पाते हैं। दे आर रिलेटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। रोज़ा, बेशक ये जो 40 दिनों के अयाम हम रोज़ा करते हैं,
उस तौर से उस बिब्लिकली लॉ के मुताबिक नहीं है, बट स्टिल वी फॉलो। क्यों? क्योंकि इसमें मसीहत को जोर मिलता है। एवरीबॉडी न्यूज कि क्रिश्चियंस के रोजे चल रहे हैं, एंड द पीपल लव एटलीस्ट फॉर द 40 days दे कीप ऑन फास्टिंग, दे आर वेरी क्लोज टू द माइटी लॉर्ड। वो खुदावंद के बहुत करीब होते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। खुदावंद आपको बरकत दे। हम बताते खुद जब चाहे रोजा रखते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है। उसकी वजह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से रोजे की तालीम आम है। खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा जिक्र किया रोजों का। खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया गया कि यूहन्ना के शागिर्द और हम तो अक्सर रोजा रखते हैं, पर आपके शागिर्द रोजा नहीं रखते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो रोजा रखेंगे जब दुल्हा उनसे जुदा होगा, क्योंकि जब तक दुल्हा बारात में होता है तो आहो नाला नहीं होता, लेकिन वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और वो रोजा रखेंगे। तो उन्होंने रोजा रखा, हम आज उसी को देखकर रोजा रखते हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती की इंजील मुकद्दसा में, जब तुम रोजा रखो, मतलब उनके लबा मुबारक से रोजे की तालीम आम हुई है। उन्होंने डिनाई नहीं किया इस तालीम को कि रोजा जरूरी नहीं है। रोजा बहुत जरूरी है। रोजा दुआ, ये आपको खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक में मजबूत बनाने में और गहरे में लेकर जाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। एज फार यू कीप ऑन फास्टिंग, एज फार यू कीप ऑन प्रे, आपका शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत होता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए यशायाह नबी के सहीफा में से 58वां बाब और उसकी 6ठी आयत को देखना चाहता हूं। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम बरकत पाए। खुदावंद तकाजा करते हैं बनी हुई इंसान से कि वो रोजा रखे, और रोजा रखे और रोजे के कुछ मकासद है। जब वो रोजा रखे तो उसका कुछ मकसद हो। खुदावंद चाहते हैं जब वो रोजा रखे तो जुए टूटे, बंधन टूटे। जो जुए के बंधन की बात कर रहा हूं वो टूटे, क्योंकि खुदावंद कहते हैं क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, खुदावंद चाहता है कि इंसान रोजा रखे और जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे। मतलब जब मजलूमों को आजाद करना है तो खुद भी तो आजाद होने की बात करनी है। जब मैं और आप हम रोजा रखकर आजाद नहीं होंगे, जब हमारे अपने ही जुए के बंधन नहीं खुलेंगे, जब हमारे ही जुए की जंजीरें नहीं टूटेंगी, तो उस रोजे का मकसद क्या है? वो तो सिर्फ शायद भूखा रहना होगा कि इंसान एक हालत से एक वक्त से दूसरे वक्त तक भूखा रहता है। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे बच्चे जो आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं जेनेसिस टीवी के हवाले से, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं कलाम मुकद्दस में से, तो खुदावंद चाहता है ऐसा रोजा जो फ्रूटफुल हो, जिसके मीनिंग्स मेरे लिए और आपके लिए, हमारी जिंदगी के लिए बरकत हो, दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरे। खुदावंद ऐसा रोजा चाहता है। सुबह से शाम तक या शाम से लेकर अगली शाम तक भूखा रहना रोजा नहीं है। ये एक हालत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पैगाम हैं कि रोजा कितने वक्त का है, एक शाम से दूसरी शाम, एक वक्त से दूसरे वक्त, ऐसे बहुत सारे। और मैं तो उस रोजे को मानता हूं, उस पर यकीन रखता हूं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रोजा रखेंगे। हम रोजा रखते हैं और आपको भी रखना चाहिए। ये आपका खुदावंद के साथ शख्सी ताल्लुक मजबूत होने की एक बड़ी मैं कह रहा हूं रिश्ता है रोजा, और एक हालत है खुदावंद के हुजूर पाकीज़गी की। इंसान जैसा भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, जब वो रोजे में और दुआ में होता है तो ट्राई करता है टू अवॉइड हर तरह की उस हालत को जो खुदावंद को नहीं पसंद, उससे परहेज करे।
آپ سمجھ رہے ہوں گے میری باتوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس لیے مجھے پسند ہے ایٹ لیسٹ فور دا 40 days خداوند کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رہتا ہے انسان کا. آمین. اور میری بہن میرے بھائی, میں نے کلام مقدس میں جب ان چیزوں کو دیکھا کہ جوئیں ٹوٹے بندھن کھلے, تو میں نے دیکھا کہ 2 ایسے روزوں کے تعلق سے, گو کہ بہت سارے ایسے کلام مقدس میں روزوں کے پیسیج ہمیں ملتے ہیں, لیکن 2 مجھے بہت پسند ہے. میں ان میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایستر کی کتاب حدیث میں سے 4 باب کی 15ویں آیت سے ایک واقعہ ہے, اس پر آگے بات کرتے ہیں. لکھا ہے, تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو, اور 3 دن تک دن رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. 3 دن کا روزہ, کچھ بھی نہیں کھانا پینا. آپ کلیسیا رکھو, قوم رکھو, میں بھی رکھتی ہوں, میری سہیلیاں بھی رکھتی ہیں. آپ اس قصے سے واقف ہیں کہ کس طرح یہودیوں کے خلاف ایک سازش کی گئی کہ ان کو کس طرح قتل کروایا جائے, اور مرد کی اس معاملے میں خداوند کے زور آواز بلند کرتا ہے. پھر وہ اپنی بیٹی آستر کو, جو ملکہ بن چکی تھی اس وقت تک, اس کو پیغام بھجواتا ہے کہ تیری قوم کو قتل کرنے کا, مار ڈالنے کا آرڈر جاری ہو گیا ہے, اور تو محل میں ہے, مت گمان کر کے تو بچ جائے گی. شاید تو اس مقصد کے لیے ہی وہاں پر پہنچائی گئی ہے کہ اپنی قوم کے لیے شفاعت کر بادشاہ کے حضور. اور اس نے جب ساری حقیقت جان لی, اس کو سارا پیغام مل گیا, تو اس نے کہا کہ میرے لیے روزہ رکھو, 3 دن تک کچھ نہیں کھانا پینا, میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی. لکھا ہے, میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی, اور ایسے میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی. جو آئین کے خلاف ہے, اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا. مطلب روزہ رکھوانے کی منادی کی, تعلیم دی آگے لوگوں کو کہ روزہ رکھو. آستر بھی روزہ رکھ رہی ہے, آپ بھی روزہ رکھیں, میں بھی روزہ رکھتا ہوں, تاکہ یہ جو ظلم ہمارے خلاف ہو رہا ہے, جو ہمیں مارنے کی سازش کی گئی ہے, ہم بچائے جائیں. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے کہ زندگی پانے کے لیے, زندگی نہ صرف ایک خاندان کے لیے, ایک گھرانہ کے لیے, ایک شخصی فرد کے لیے, بلکہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم بچائے جائیں, ہماری قوم ماری نہ جائے, یہودی لوگوں کو قتل نہ کیا جائے. آپ روزہ رکھیں. اور پھر لکھا انہوں نے روزہ رکھا, اور آستر جب بادشاہ کے حضور اس حالت میں جاتی ہے تو لکھا ہے بادشاہ اسے فیور دیتا ہے. اس نے اپنا آسا بڑھایا اس کی طرف. It means she got the favor from the king, although she was not called. لیکن وہ بادشاہ کے حضور گئی, کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, تاکہ خداوند کے لوگ مارے نہ جائیں. میری بہن, میرے بھائی, میرے عزیز, یہ آپ کا بھی مقصد ہونا چاہیے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خاص مقصد رکھیں. خداوند میں اس وقت سے اس وقت تک روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی. میرا روزہ اس مقصد کا ہے کہ میں ترقی کروں, میرا خاندان ترقی کرے, میرا گھرانہ ترقی کرے, میرا علاقہ ترقی کرے, میری گلی والے ترقی کرے, میرے پڑوسی ترقی کرے. کیونکہ لکھا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ. آپ اپنے آپ سے محبت رکھیں گے تو اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھیں گے. جب آپ اپنے لیے اچھائی چاہیں گے تو آپ پڑوسی کے لیے بھی اچھائی چاہیں گے, پھر اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جس ملک میں رہتے اس کی خیر مناؤ, کیونکہ اس کی خیر میں ہی تمہاری سلامتی ہے. آمین. اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو کلام میں لکھا ان کو فیور ملی. بادشاہ نے آستر کو فیور دی, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خلاف جو سازش کی گئی تھی وہ اس پر غالب آئے. آج مسیحوں کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں. میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا, اسپرچولی بات کر رہا ہوں. آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. بہت ہی خاص وقت چل رہا ہے. وی آر لیونگ ان دا لاسٹ ڈیز
our Lord Savior is almost ready to come. مجھے اور آپ کو لینے کے لیے تو ہمیں تیاری کرنی ہے. ایک اور روزہ مجھے کلام مقدس میں سیکھنے کے تعلق سے بہت زور دیتا ہے, قوت بخشتا ہے, اور وہ روزہ ہے یونا کی کتاب. پرانے عہد نامہ میں ہی میں دیکھتا ہوں اس کے 3 باب میں کہ خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا, جا کر نینوا شہر کے لیے منادی کر, اور وہ دوسری طرف چلا گیا. پر خداوند نے ایک منصوبہ بنایا اور وہ اس شہر میں آیا اور اس نے آ کر منادی کی. لکھا ہے 5ویں آیت سے, تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا. یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. آمین. یہاں پر ہمیں ملتا ہے تبدیلی کہ بادشاہ بھی جب اس کو روزے کی منادی کا پیغام ملتا ہے, اس سخت پیغام کو جب اس کو ملا کہ خدا ہمارے شہر کو بھی برباد کر دے گا سدوم اور عمورہ کی طرح, تو لکھا ہے بادشاہ نے بھی اپنا شاہی لباس اتارا, ٹاٹ پر بیٹھ گیا, راکھ پر بیٹھ گیا, اور اس نے اس روزے کی منادی کو قبول کیا اور اپنے گناہ کو قبول کیا کہ ہم نے گناہ کیا, ہم نے شرارت کی, خدا کے حضور ہم لوگ نافرمان ہوئے, اور ایسا روزہ رکھا کہ خداوند کو وہ روزہ پسند آیا اور خداوند کے ہاں سے ان کے لیے سلامتی کی خبر آئی, اچھی خبر آئی, اور وہ شہر بچ گیا. میری بہن, میرے بھائی, آپ کا میرا روزہ بھی ایسا ہونا چاہیے, مقصد کا ہونا چاہیے, تاکہ میں, میرا گھرانہ, میرا خاندان, میری آصولات, میرے پڑوسی, غرض جہاں تک میری رسائی ہو سکے میں زندگی جیتنے والا ٹھہروں, میں بھٹکے ہوئوں کو خداوند کی راہ پر لانے والا ٹھہروں. میرے روزے کا مقصد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جوئے کے بندھن کھلے اور زنجیریں ٹوٹے اور قیدی آزاد ہو. قیدی وہ نہیں, روحانی حالت کی بات کر رہا ہوں, اور لوگ خداوند کی طرف پھرے. خداوند آپ کو برکت دے.